काणकोणा उद्देगीक वस्तुकेत 60 कंपन्यो आसल्यो। तातूंतल्यो फकत 12 कंपन्यो चालू आसात खंय। बाकीच्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यान तेंची अवतिकाय जाल्या। रातच्या वेळार थंय अनैतीक गजाली चलतात। सरकारान गंभीर दखल घेवन ही वसणूक चालू करून तरणाट्यांक रोजगार मिळोवन दिवचो आदलो सरपंच प्रशांत देसायान मागला। पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हणटा की आपूण वेगवेगळ्या पद्धतीची धोरण आपणायतलो आणि त्याच बरोबर खंय जे लोक शिकिल्ले आसात, खास करून युवा युवती बेकार आसात तांकां रोजगार दितलो म्हणून आणि ताच्याच नांवा खातीर सरकारान स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया असे वेगवेगळे प्रोजेक्ट तयार केले आणि हातूंतल्यान रोजगार निर्मिती खातीर आणि त्याच बरोबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ह्या सारक्यो गजाली किंवा ह्या सारखे कन्सेप्ट तांच्यांनी डेव्हलप केले। पूण काणकोण तालुक्यांतले जी आमची इंडस्ट्रियल एरिया आसा तातूंत जवळ 60 कंपनी आशिल्ले, तातूंतले फक्त 10 ते 12 कंपनी चलता, जाल्यार बाकीचे सगळे जे कंपनी आसा थंयसर अशा पद्धतीचो भुतबंगलो जाला। आणि रातच्या वेळाचेर हांगासर नाका ते तंटे चलता। कोण बरेचशे जण यंग मेन हांगासर येतात आणि सोरो बिरो पितात, कांय कडेन आनीक बाकीच्यो नाका त्यो गजाली घडटात। ह्या हाजे कडेन सरकारान गंभीर्यान लक्ष दिवंक जाय। आनीक जे लोक हांगासर ह्या इंडस्ट्रीक फुडें हांगासर येवपाक सोदता किंवा ह्या फिल्डान येवपाक सोदता तांकां हांगासर प्रोजेक्शन करपा खातीर ऑपॉर्च्युनिटी दिवची। हांगासर हे जे कांय इंडस्ट्रीचे बंगले जे आसा, ते जागे आसा, ते कोणाच्या तरी नांवार आसा आणि ते बंद आसा। सरकारान अशी पॉलिसी डिझायन करची की जे जे हांगासर बंद पडिल्ले आसा ते आपल्या ताब्यात घेवन नवे जे कोण स्टार्टअप करणारे आसात तांकां दिवचे। तेन्नाच खऱ्या अर्थान रोजगार निर्मिती खातीर सरकार पावल उचलता आणि खास करून काणकोणाक अशा तरेची उतरां लोक म्हणटले। अदरवायज फक्त सरकाराची भाशणांच म्हणटले आणि प्रॅक्टिकली हे कांयच ना अशा पद्धतीचे वक्तव्य माजी श्रीस्थळ पंचायतीचे सरपंच प्रशांत देसाय हाणें व्यक्त केला। हांगा ह्या काणकोणा इंडस्ट्रीचे कितें सिच्युएशन कितें आसा? ही आयडीसी सिच्युएशन पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता भितर आयडीसीक एक हें आसता 60 सुमार आसा तेंची फॅक्टरी सगळ्यो बारीक हें केल्ल्यो ती 60 सुमार आनी व्हडले व्हडले 2-4 प्रोजेक्ट आसा व्हडले भितर, पूण तेय बी बंद पडले आनी आतां बारकेली एक 10 भितर चालू आसा। 10 अशें सादारण 10 फॅक्टरी अश्यो बारीक म्हणटा अशें चालू आसा। तितूंक कांय ना जाल्यार हजारभर लोक कामां येताले, बाबा टायल्सांक कामां येताले, पेंग्विनाक हजारभर लोक अशे कामां आहले, 700-800 लोक अशे। आनी आतां आयडीसीची हें पयली जाल्यार दुरवस्था जाल्ली आसा, कोण पळोवपी ना अशें म्हाका आतां तुमी सगळी रिकॉर्डिंग केल्ली आसा ते कंप्लीट एका तशी भंगार अड्डे जावन पडल्या। थोडे भंगार अड्डे बी चालू आसा, थोड्या लोकांनी भाड्याक तांकां भंगार अड्डे चलोवपाक भाड्या दिल्ले आसा, तितून भंगार अड्डे चालू आसा। थोडे गुडावन म्हणून चालू आहा, ताची गुडावनां भरून दवरला। आनी जर हांगा कोणी भुरगे जे आसा ओनर फॅक्टरी चलोवपी ताका खंय तरी बाबा आनीक एरिया जाय जावं आनीक गुडावन जाय जाल्यार दुसऱ्याले कोणाले मागता जाल्यार घेवपा मेळना, कित्याक 30-40 लाख 50 लाख सांगतकीर लोकांक खंयच्यान घेतले। तो दुसरो ओनर आसा तो 40 लाखा शिवाय लोकांक दिना। तेन्ना गव्हर्मेंटान सरकारान तेजेर एक आतां कशा कोणी बंद जाली तेन्ना दुसरो कोण तरी चलयता जाल्यार ताका दिवपाची एक प्रोविजन दवरपा जाय आसलें, तें दवरलें ना। तेन्ना आतां तो आपल्यालीच मालमत्ता ती आनी तेणी बंद लॉक मारला। थोड्यांचेर बँकांनी हे नोटीसी लायिल्ल्यो आसा सगळ्याक बाकी फॅक्टरीनी। तेन्ना लोकांक फॅक्टरी बी तश्यो म्हाका दिसता बँकांनी ऑप्शनां काडल्या काय कितें म्हणून खबर ना। थोड्यो ऑप्शनां काडलेल्यो पूण त्यो घेतला काय घेतला म्हणूनय खबर ना। जावं सरकारान तेजेर सरकार म्हणून सरकारान विचार करचो ह्या सगळे आनी हो प्लांट चालू करून ह्या गांवच्या लोकांक, ह्या काणकोण श्रीस्थळ वाठाराक जावं बाकीच्या लोकांक हांगा एक रोजगार मेळोवन दिवचो अशें मागता। अंदाजे कितले लोकां सुद्दां एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता हांगासर? तशी केली जाल्यार म्हाका दिसता 2000 लोकांक एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक शकता। गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी शिवानी सांगेलकार।